Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mungu apewe sifa sana. Dusomye ijambo ry'Imana. Tumesoma neno la Mungu. Dusanze mu itangiriro ibice 21. Tumepata kwa kitabu cha Mwanzo 21 umurongo wa 14 kuanzia mstari wa 14 kugeza kuri 21 hadi 21. Muri iyi nkuru, kwenye hii habari tuhasanze umugabo bita Abrahamu. Tumepata mwanaume ambaye anaitwa Ibrahim. Tuhasanze n'umugore bita Hagayi. Tumepata mwanamke anaitwa Hagari. Tuhasanze n'umuhungu witwa Ishmaeli. Tumepata na kijana anaitwa Ishmaeli. Ikindi kintu kidasanzwe tubonye, jambo lingine ambalo sio la kawaida tumeona, na gace cyangwa ni kirere barimo. Ni sehemu ama anga mahali walikuwepo. Icyo kirere barimo wako gace barimo, hiyo anga na sehemu walikuwa aho hari mu butayu. Hapo kulikuwa jangwani. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Mungu apewe sifa. Ikindi gikomeye tubonye, jambo lingine imara tumeona, twumvisemo Imana. Tumesikia tena Mungu. Muri iyi nkuru nabo bantu twumvise. Kwenye hii habari hao ndio watu tumesikia. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Mungu apewe sifa. Ngo Hagayi Hajir yari umujakazi wa Sara. Alikuwa ni mfanyakazi wa Sara. Uyu mujakazi wa Sara, huyu mfanyakazi wa Sara yari umunyagiputakazi. Alikuwa anatoka nchini Misri. Ntabwo yari umwe mu bana bisezerano. Hakuwa mmoja wapo wenye ahadi. Kuko isezerano tugendana naryo uyu munsi tugenderamo, kwa sababu ahadi ambayo tunatembea nayo siku hii ya leo rikomoka muri Abrahamu. Inatoka ndani ya Ibrahimu. Kandi muri Abrahamu, tena ndani ya Ibrahimu, abantu bavuyemo, watu waliotoka humo, turimo turabonamo Ishmaeli. Tumeona Ishmaeli. Iyo tugiye mu rundi ruhande tuhasanga na Isaka. Tukienda sehemu nyingine tunapata Isaka. Bisobanuye ngo Hagayi, maana yake Hagayi ntabwo yari umuntu wo kuvugana n'Imana. Hakuwa ni mtu anaweza kuzungumza na Mungu. Hagayi ni yarakwiye kuganira n'Imana. Hagayi kwa anastahili kuzungumza na Mungu. Hagayi ntabwo yarakwiriye gukundwa n'Imana rwose. Hagayi kwa anastahili kupendwa na Mungu. Nta gikundiro cyari kimuriho. Hakuwa na upendo. Yari umunyegiputa. Alikuwa ni mtu wa Misri. Nukumango Hagayi, maana yake Hagayi yari mu mubare, alikuwa kwenye hesabu w'abanyamahanga, ya watu wa mataifa, babandi Imana yarebye mu isi yose, wala ambao Mungu aliweza kutamazama dunia mzima, ikitegereza igashaka umuntu w'igikundiro, ikatazama ikatafuta mtu ambaye alikuwa na upendo, ikabonamo Abrahamu wenyine, akapata Ibrahim peke yake. Hagayi yari muri uwo mubare wabo bantu. Hagayi alikuwa kwenye hizo hesabu. Haleluya. 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 Ariko nubwo byari bimeze bityo, lakini hata kama ilikuwa hivyo, Imana yagiriye ubuntu Hagayi. Mungu aliweza kumtendea neema Hagayi kubwo muhungu we, kwa ajili ya kijana wake. Haleluya. Haleluya. Kubwo kuba mu rugo rw'isezerano, kwa kuwa kuishi kwenye nyumba ya ahadi. Nubwo isezerano giti atari we ryari rishinzeho, hata kama ahadi haikuwa inatoka kwake, ariko nawe yahawe isezerano. Lakini yeye pia aliweza kupewa ahadi. Yahawe kuvugana n'Imana. Alipewa kuzungumza na Mungu. Umwuka wera umufasha yarataraza mu isi. Roho wa Mungu akamsaidia, hakuwa bado hajaja duniani. Sisi sasa hivi umwuka wera niwe udusobanurira. Roho wa Mungu ndiye anaweza kututafsiria. Niwe utwigisha. Yeye ndiye anatufundisha. Niwe utuganiriza. Yeye ndiye anatuongelesha. Niwe utubwira ivy'Imana dushaka. Yeye ndiye anatuambia yale Mungu anataka. Ariko kiriya gihe, lakini kwa wakati huo, isezerano ry'umwuka wera twari tutararihabwa. Ahadi ya Roho Mtakatifu tulikuwa bado hatujakabidhiwa. Nukubango Hagayi, maana yake Hagayi na nzira nimwe yarafite, hakuwa na njia hata hii moja yo guhura n'Imana, ili aweze kukutana na Mungu. Haleluya. 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 Ariko Imana igira neza, lakini Mungu mwenye huruma yitegereje Hagayi, iliweza kumtazama Hagayi. Haleluya. Kuri uyu murongo wa 14, kwenye mstari wa 14, ngo Abrahamu azinduka kare. Semura. Ibrahim akaamka asubuhi na mapema, yenda umutsima n'imvumba, akachukua mkate y'uruhu, hiyo ya ngozi irimo amazi, ambayo iko ndani iko na maji, abiha Hagayi, akamkabidhi Hagayi. Haleluya. Haleluya. Ikintu Abrahamu yakoreye Hagayi, jambo ambalo Ibrahim aliweza kumtendea Hagayi, ni ikintu wakorera n'umwana wundi. Ni jambo unaweza kutendea hata mtu mwingine.
ni ikintu wakorera umugore utari umugore wawe. Ni jambo unaweza kutendea mwanamke ambaye sio mwanamke wako. Twese tugaburira abantu. Sisi tunapatia watu chakula. Nimujya mugaburira abantu? Si kuna wakati mnapatia watu chakula. Nimubaha icyo kunywa? Si mnawapa kitu ya kunywa. Hari sana mwa mufitanye? Kuna vile mnafanya. Hari. Maana yake hakuna uhusiano wote. Hagai nekereza ko kubwanjye nafikiria kivyangu yarakeneye ibintu birenze iyo mvumba. Alikuwa anataka vitu zaidi ya vile aliweza. Hagai yarakeneye ibintu birenze uwo mutsima wo gutwara mu ntoki uriye. Alikuwa anahitaji zaidi ya yule mkate aliweza kukabidhiwa. Hagai yarakeneye gukeberwa igikingi. Hagai alikuwa anastahili kupewa sehemu. Hagai yarakenewe guhabwa umutungo ufatika. Hagai alikuwa anastahili kupewa mali ambazo inatosha. Haleluya. Haleluya. Ariko ibyo ngibyo Aburahamu ntiyabimuhaye. Lakini hayo Ibrahimu akaweza kumva. Hakupitisha. Amuha amazi, akampa maji. Amuha umutsima, akampa mkate. Arangije aramubwira ati fata umuhungu wawe. Kisha akamwambia chukua kijana wako. Mugende. Nendeni. Haleluya. Haleluya. Ariko Aburahamu yarafite ibanga. Lakini Ibrahimu alikuwa na siri. Aburahamu yarafite ibanga. Ibrahimu alikuwa na siri. Aburahamu yari inshuti y'Imana. Ibrahimu alikuwa rafiki wa Mungu. Aburahamu yari umukunzi w'Imana. Ibrahimu alikuwa ni rafiki wa Mungu. Aburahamu yakundanye n'Imana. Abrahamu aliweza kupendana na Mungu. Agera ku rwego ayigirira icyizere. Kufika kiwango akaweza kuwa na uaminifu. Agera ku rwego azi neza ko ibyo watari bukore. Akafika kiwango ambacho anaona yeye kile hawezi kufanya. Rafiki yake yitwa Imana ambaye anaitwa Mungu iri bugende ataenda igakora ibyiza birenze ibyo yagombaga gukora. Afanye vizuri zaidi ya vile ambavyo anaweza kufanya. Haleluya. Nico cyatumye ndio maana Imana ibwira Aburahamu. Mungu akaambia Ibrahimu. Iramubwira ngo nibyo. Akamwambia ndio. Ibyo Sara avuga nibyo. Kile Sara anachosema ni kweli. Musenduriya muhungu. Endo ambaye kijana. Musendane na nyina. Mwambie wao na mama yake waende. Kwa bari yasaba na bisezerano. Kwa sababu wale sio wana wa ahadi. Isezerano naguhaye. Ahadi niyo kuahidi. Izasohorera mu nda ya Sara. Itatimia ndani ya tumbo ya Sara. Rero sasa bareke bagende. Acha waondoke. Sinzabura kubaha umugisha. Sitaacha kuwabariki. Kuko baturuka mu rubyaro rwawe. Kwa sababu wanatoka kwenye kizazi chako. Haleluya. Haleluya. Bituma Aburahamu yizera Imana cyane. Ikasababisha Ibrahimu akamwamini Mungu. Manishimwe. Nagira ngo ngusabe muri iki gitondo. Nataka nikuombe asubuhi ya leo. Wizere Imana. Waamini Mungu. Wizere ijambo Imana yavuganye nawe. Waamini neno Mungu aliyosema nawe. Urigenderemo. Uwaze kutembea ndani ya neno. Uwaze kuliweka kwenye mkono. Nubwo nta kintu ubona gifatika. Hata kama unaona hakuna kitu kinawezekana. Birashoboka ko nta kintu ubona gifatika. Inawezekana unaona haiwezekani. Birashoboka ko nawe Imana yaguhaye imvumba. Inawezekana Mungu aliweza kukupa. Birashoboka ko ari amazi yo kunyugendana nayo. Inawezekana ukawa unatembea na maji ya kukunywa. Birashoboka ko urebye kuri banki ubona nta kiriyo. Inawezekana unaweza kuwa unatazama kwenye akaunti ya banki unaona kuna kitu. Birashoboka ko ubuzima bwawe butagenda neza. Inawezekana maisha yako yanaweza kuwa hayaendi vizuri. Uyu munsi uba warwaye. Leo unaumwa. Ejo ukaba uri muzima. Kesho wewe ni uko hai. Haleluya. Haleluya. Birashoboka ko ari uko bimeze. Inawezekana ikawa iko hivyo. Hari Imana yavuganye nawe. Lakini kuna kile Mungu aliweza kusema. Kuna kile ambacho Mungu alikuwa anaita. Haleluya. Zirikana ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe. Zingatia neno ambalo Mungu aliweza kusema kwa maisha yako. Nurangiza kisha uamini. Urigenderemo. Uweze kutembea naye leo. Aburahamu yarabyizeye. Ibrahimu aliamini. Amaze kubyizera alipoamini arekura umwana we n'umugore we akaachira mtoto wake na mke wake. Ntabwo byari byoroshye. Haikuwa rahisi. Aburahamu byaramukomereye. Ibrahimu aliweza kuwa ngumu kwake. Byaramukomereye kure imfura ye. Iliweza kuwa ngumu kwake kuachia kijana wake wa kwanza. Kure uriya muja. Iliweza kuwa ngumu kuachia yule mfanya kazi. Kwa sababu aliweza kuishi igihe kitari gito. Muda ambao sio mchache. Ntabwo yamwangaga. Hakuwa anamchukia. Haleluya. Haleluya. Byari bigoye. Ilikuwa ngumu. Ariko Imana imaze kuvugana nawe. Lakini Mungu alipozungumza naye ndakwizeye. Akamwambia na kuamini. Uri inshuti yanjye. Wewe ni rafiki yangu. Ubwa mbere narakwizeye. Mara ya kwanza nilikuamini. Warampamagaye ngo mve iwacu kwa Tera. Uliniita nitoke nyumbani kwetu kwa baba Tera. Mvayo. Nikatoka. Ndaza. Nikaja. Ndagukurikira. Nikakufuata. None uyu munsi. Sasa siku hii. Nareka gute kukwizera kuri bubikore. Mtachaje kukuamini. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Mungu apewe sifa. Ariko ngo baragenda. Lakini wakaenda. Ngo bagera mu butayu. Wakafika jangwani.
Yamazi arashira. Yale maji yakaisha. Kandi bafite isezerano. Tena wako na ahadi. Ariko nubwo bafite isezerano. Hata kama wako na ahadi. Uyu mubyeyi ntabwo arizi. Kumbuka huyu mzazi alifahamu. Uyu mwana ntabwo arizi. Tena huyu mtoto alifahamu. Nagira ngo ubwize ukuri. Nataka nikwambie ukweli. Hari amasezerano ugendana nayo. Kuna ahadi ambazo unatembea nazo. Uyaha agaciro. Wewe uyapatie thamani. Hari amasezerano n'uyubaha. Hayo ahadi uyaheshimu. Ariko kuko utayazi. Lakini uyajue. Kandi nubwo utayazi. Hata kama uyajue. Ntabwo bizayabuza gusohora. Hautaweza kuzuia kutimia. Icy'ingenzi nuko yavuye mu kanwa k'Uwiteka. Cha muhimu ni kuwa yaliweza kutoka mdomoni kwa Mungu. Mu kanwa k'Uwiteka hari haravuye isezerano. Kwenye kinywa cha Mungu kulikuwa kumetoka ahadi. Akamwambia acha waende. Sinzabura kumuha umugisha. Sitaacha kuwabariki. Haleluya. Ariko Imana ntabwo yabibwiye Ishimayeli. Mungu hakuweza kuambia kijana Ishmaeli. Nta nubwo Imana yabibwiye Hagayi. Tena hakuweza kuambia huyo mfanyakazi Hagayi. Haleluya. 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 Ngo nuko bageze mu butayu. Ndipo hapo walipofika jangwani. Yavumbi imaze gushira. Yale maji yalipoisha. Ibyo Abrahamu yabahaye bifatika bishize. Kila ambacho Ibrahim alikuwa amewapatia ambacho kinaonekana kimeisha. Biblia iratubwira ngo bazerera mu butayu. Bible inatuambia wakaanza kuzurura jangwani. Kuzerera ni ukugenda. Kuzurura maana yake ni kutembea tembea. Ujuna kutoka. Ntuzi yuja. Ujuna kwa kwenda. Nta cyerekezo. Yani huna mwelekeo. Nta nubwo ufite icyo wakora. Tena huna la kufanya. Ikibazo ufite. Shida uko nayo. Kirenze ubwenge bwawe. Ni zaidi ya fahamu zako. Ikibazo ufite. Shida uko nayo. Kirenze imitekerereze yawe. Ni zaidi ya fikra zako. Ikibazo ufite. Shida uko nayo. Cyamaze kurenga amarangamutima yawe. Yani imezidi mambo yako. Nukuvuga ngo bisobanuye ngo. Maana yake inamaanisha. Amahitamo ufite. Huna maamuzi yote. Yashize. Maamuzi yameisha. Ntabwo bari gusubira kwa Abrahamu. Hawatarudi kwa Ibrahim. Hayo mahitamo yari yakuweho rwose. Hayo maamuzi yalikuwa yameondolewa tayari. Ariko ngo bazerera mu butayu. Lakini wakazunguka jangwani. Abana b'Imana bajya bazerera mu butayu. Watoto wa Mungu kuna wakati wanazunguka jangwani. Bakagenda mu butayu butagira amazi. Wanazunguka jangwani ambayo haina maji. Abana b'Imana bajya bazerera. Watoto wa Mungu wanazunguka. Umukristo akazerera. Umukristo akazurura. Akazerera agatura mu cyaha agaturana nacyo. Akazurura akaishi ndani ya dhambi akaishi hapo kwa dhambi. Akakaa ndani ya dhambi. Kikamera nk'igiti. Ikakaa kama mti. Cyameze. Ambayo imeweza kumea. Kigakura. Ikakua. Kikera imbuto. Ikaweza kuleta matunda. Kikagira amashami magari. Tena ikakuwa na matawi makubwa. Kikagira imizi minini. Ikakuwa na mizizi mirefu. Uwo mukristo ntashobora kwikura muri icyo. Huyo mkristo hawezi kujitoa kwenye hiyo shida. Byararangiye. Iliisha. Uwo mukristo umeze gutyo. Uwo mukristo ambaye ako hivyo. N'umukristo uri mu butayu. Umukristo ambaye yupo jangwani. Ubutayu bw'icyo cyaha. Tena jangwani ya hiyo dhambi. Yiberamo. Ambayo anaishi ndani. Ntabwo yakwikurayo. Hawezi kujitoa huko. Mani dufashe. Mungu atusaidie sana. Hari ukuntu abantu bazerera mu butayu. Kuna vile ambavyo watu wanazurura jangwani. Akaba ari umwana w'Imana. Napata mtu ni mtoto wa Mungu. Akaba ari umukristo yarakijijwe. Yeye ni mkristo na ameokoka. Akazerera mu butayu. Anazurura jangwani. Ubutayu bw'ubukene. Jangwani ya ubutayu bw'ubushomeri. Jangwani ya kukosa kazi. Uko yarari mu kwezi kwa mbere. Ukaanzia mwezi wa kwanza. Akabari kwari mu kwezi kwa kabiri. Hazi mpaka mwezi wa kwari mu kwezi kwa gatatu. Hadi mwezi wa tatu. Ukabari kwari mu kwezi kwa gatandatu. Akiwa hapo mwezi wa sita. Umwaka wose ukarangira. Hadi mwaka ukaisha. Umwaka ugashira gafata indi. Mwaka ukaisha akamara imyaka 5 ari mu buzima bumwe. Akamaliza myaka 5 kwa kwenye maisha. Nataka nikwambie ndugu yangu. Ubwo ni ubutayu. Hiyo ni jangwa. Ni ubutayu. Ni jangwa. Kandi ubwo butayu. Tena hiyo jangwa. N'amazi bufite. Haina maji. Ni ubutayu butagira amazi. Ni jangwa ambayo haina maji. Haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Abantu bajya baba mu butayu. Watu wanaishi kwenye jangwa. Ukagira umubiri urwaye. Unakuwa na mwili ambao unagonjeka. Kandi tuzi neza yuko tena tunajua vyema Imana yacikiza indwara. Wa Mungu wetu anaponya magonjwa. Ikazura n'abapfuye. Anafufua wafu. Tuzi ko iryo ni ryo sezerano dufite. Tunajua hiyo ndio ahadi tunayo. Yesu yabwiye abigishwa be. Yesu aliambia wanafunzi wake. Arababwira ngo nimugende. Akamwambia nendeni. Mubwirize ubutumwa bwiza. Mhubiri habari njema. Abemera mu babatize. Wanaokubali wakubali mubatize. Abantu rwose. Muje muweze kubadilisha watu. Arababwira. Akisha akawaambia. Kandi nanjye nzagendana namwe. Tena na mimi nitatembea nanyi. Haleluya. Haleluya.
arangije arababwira kisha akawaambia ngo muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye mtafukuza mapepo kwa jina langu muzarambika ibiganza ku barwayi bazakira mtanyosha mikono kwa wagonjwa waweze kupona Mungu apewe sifa tena muzirukana n'ubumuga bwose mtafukuza na ulemavu wote amen hari igihe rero abakristo kuna wakati wa Kristo basunguruka muri ubwo butayu wanazurura kwenye hiyo jangwa bakibagirwa iryo sezerano wakasahau hiyo ahadi umubiri wawe ukarwara mwili wako ukaungua uyu munsi ni diabete unapata leo ako na ugonjwa wa sukari ejo ni umutima kesha kuna ugonjwa wa moyo kesha kuna ugonjwa wa figo kesha kuna ugonjwa wa kupumua mbega ukagira ngo uburwayi bwaragukora maana yake unaona ugonjwa umekuomba dufite umuntu umwe wenyine wadukoye tuko na mtu mmoja tu ambaye alituomba Mwami Yesu ni mfalme Yesu kandi tena yatuguze igiciro kinini alitununua kwa thamani kubwa haleluya yatuguze igiciro kinini alitununua kwa thamani atugura amaraso ye bwite akatununua kwa damu yake peke yake ntabwo yatuguze ibifatika hakutununua na kile ambacho kinaonekana haleluya ubwo ni ubutayu hiyo ni jangwa hari ubutayu butandukanye kuna jangwa tofauti ntabwo nzi ubutayu urimo sijui uko kwenye jangwa gani ntabwo nzi ubutayu zereramo sijui unazura kwenye jangwa gani ntabwo nzi ibyo umazemo imyaka n'imyaka sijui miaka umemaliza ukiwa ntabwo nzi ibyo umazemo amezi uzunguruka sijui ni yapi umemaliza miezi ukizurua ariko buri muntu wese afite ubutayu lakini kila mtu ako na jangwa yake buri muntu wese afite aho azenguruka kila mtu ako na mahali ambapo anazurua haleluya Imana yacu ishimwe Mungu wetu apewe sifa ariko ngo arangije lakini kisha Hagayi ngo afata umwana we Hagayi akachukua mtoto wake amwicaza nka hariya akamketisha mahali pale nkaho watera ibuye mara ambapo unaweza rusha jiwe arangije amuhisha amaso akaweza kumficha macho ntabona umwana wanjye apfa akalia akisema nisione mtoto wangu akikufa sitaki kubona umwana wanjye apfa sitaki nione mtoto wangu akifa nta mahitamo Hagayi yari hakuwa na maamuzi yote yale Hagayi alikuwa nayo inzira yari isigaye kuri Hagayi yari imwe gusa njia pekee ilikuwa imebaki kwa Hajiri ilikuwa ni moja tu inzira yo kubona ko umwana we yapfuye ilikuwa ni njia ya kuona tu mtoto wake amekufa sikisha umwana cyari gusiga nyina kile kitakachomuua mtoto kingeacha mama yake umwana yari gupfa mtoto angekufa ariko nyina nawe yari kuzakurikira mama yake naye pia angefuata Imana idufasha cyane Mungu apewe sifa sana ariko ngo yicara hasi lakini akaketi chini amaze kwicara uyu mubyeyi ngo ararira alipoketi akalia Biblia yatubwiye ngo aricara ararira Bible imetuambia aliketi akalia haleluya ntabwo Hagayi yapfukamye ngo asenge Hajiri hakupiga magoti chini aombe ntabwo twabisomye hatujasoma hivyo ahubwo yaricaye ararira bali aliketi akalia umuhungu w'Ishimayeli kijana wake Ishimayeli ntabwo yapfukamye ngo asenge hakupiga magoti aombe haleluya nubwo tutamenya neza hata kama hatufahamu vizuri umuhungu waho yari yashizwe kijana mala ambapo alikuwa amewekwa imyitwarire n'imyifatire yari afite mwenendo alikuwa nao ariko nawe ntiyizeraga ubuzima lakini naye hakuwa anaamini maisha yake yarabibonaga yari umwana ukuze alikuwa anaona alikuwa ni kijana mkubwa yabonaga ko bari mu butayu alikuwa anaona wako jangwani ntabwo yatekerezaga kubaho hakuwa anafikiria kuishi tena haleluya Imana ishimwe Mungu apewe sifa kandi himbazwe tena itukuzwe yidukunda ikaducungura ambaye anatupenda na anatuokoa igakurikirana isezerano Mungu anayefuatilia ahadi Imana ikurikirana isezerano yagiranye na Aburahamu Mungu alifuatilia ahadi aliweza kuahidiana na Ibrahimu igihe Hagayi ari marira wakati Hajiri alikuwa akilia malaika w'umwami Imana malaika wa Mungu aramanuka akashuka haleluya Imana irabango Hagayi we Mungu akasema Hajiri ye yawe Hagayi we Hajiri ye Hagayi yari mu butayu butarimo abandi bantu Hajiri alikuwa kwenye jangwa ambapo haina mtu yote yule yatekerezaga kumva ijwi hakuwa anatarajia kusikia sauti ariko agiye kumva yumva ijwi lakini alipoenda kusikia akasikia sauti ngo yawe Hagayi we ambayo inasema Hajiri ni nini niki kibaye ni nini imefanyika niki gitumurira ni nini inasababisha niki gitumye uhangayika ni nini inafanya ni nini haleluya Imana irangije kisha Mungu niliweza kushangaa nangarira Imana nikashangaa kwa sababu bitangaza Imana iduha wakati muujiza Mungu anayotupa ahantu kure huwa hatoi mbali hapana biba biri hafi yacu ni hapo karibu nasi tuba tugendana nazo tunatembea nazo nuko tutabizi ni vile tujui Imana ihumura Hagayi Mungu akaweza kufumbua macho Hajiri haleluya bivuze ngo yarahumye
maana yake alikuwa ni kipofu. Imaze kumhumura, alipomfumbua macho iramubwira ngo dori ribangiriri, akamwambia ona kisima ndio kile pale, voma amazi, chota maji, genda uha umwana wawe anywe, nenda upatie mwanao maji akunywe. Haleluya. Aho umwana warahembuka, akapa mtoto wake maji nkibaza swala ambayo naweza kuuliza nijiulize, se Hagai ko yabonye riba, je mbona Hajira aliweza kuona kisima akiona maji mu butayu jangwani? Amazi atunga umuntu yonyine, maji inaweza kufanya mtu aishi tu. Amazi yonyine atunga umuntu, maji inaweza sababisha mtu aishi. Tumenyereye ko tunywa amazi, tumezoea tunakunywa maji, tukarya n'imitsima, tunakula mkate. Imana ishimwe, Mungu apewe sifa. Ariko amazi Imana itanga, lakini maji Mungu anayotoa, iriba Imana itanga, kisima Mungu anachotoa, rimara inyota, huwa inamaliza kiu, kandi rivamo n'imitsima, tena inatoka ndani mkate. Haleluya, haleluya. Iriba Imana itanga, kisima Mungu anachopeana, rimara inyota, kinamaliza kiwi, kandi rivamo n'imitsima, tena ndani yake kunatoka mkate. Ngo nuko Imana ndivyo hivyo Mungu ibana nawe, akawa naye aho mu butayu, hapo jangwani, ngo agwiza imbaraga, akaweza kuwa na nguvu, akaweza kuwa. Haleluya. Arangije aturayo, kisha akaishi huko. Imana ihimbazwe, Mungu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Nawe uri mu butayu, nawe uko jangwani, nawe ufite inyota, nawe uko na kiwi, nta mitsima ufite, huna mkate. Haleluya. Haleluya. Je kukubwira muri iki gitondo, nimekuja kukuambia asubuhi ya leo, ngo Yesu twizeye, Yesu tuliyemwamini, Yesu twiringiye, Yesu tunayemtegemea, wa wundi twakurikiye, yeye tuliyemfuata, bwa butumwa bwiza wumvise, ile habari njema uliyosikia, ukabwizera ukabukurikira, ukayamini ukaifuata. Uyu twakurikiye nahemuka, yule ambaye tuliweza kufuata, uyu agatetereza, hawezi uyu nguyu ntabwo akoze isoni, hawezi kukuaibisha. Je kukubwira ngo afite imitsima, nimekuja kukuambia kuna mkate, akona maji, abasha kukumara inyota, atamaliza kiu, kukorera buri kimwe, tena atakufanyia kila kitu. Mwizina rya Yesu, katika jina la Yesu, ndasaba Imana isumba byose, naomba Mungu ngo muri iki gitondo, asubuhi ya leo, wewe umvise ijambo ry'Imana, wewe ambaye umesikia neno la Mungu, Imana igukore ku maso, Mungu akufungue macho. Nta kindi kibazo dufite, hatuna shida nyingine yote, ni ugukorwa ku maso, ni kufumbua macho. Haleluya. Haleluya. Ikindi, jambo lingine, kubaho Imana ishaka kuba, ni ili uwe mahali ambapo Mungu anataka uwe. Nubwo uri mu butayu, hata kama uko jangwani, nukuri ntusubireyo, usirudi kweli, usirudi kwa Abrahamu, usirudi kwa Ibrahim. Nta kintu cyawe kiriyo, hakuna kitu chako kiko, ibyawe byose Abrahamu yarabiguhaye, yako yote Ibrahim aliweza kukupa, yaguhaye ibifatika, alikupa kila alikuwa nacho, ariko yaguhaye nibidafatika, tena aliweza kukupa na kile ambacho hakiwezi kuonekana, kwa sababu aliweza kukupa Mungu. Uri muragendera mu isezerano rye, unaenda ndani ya ahadi yake. None rero sasa nushaka gusubirayo, ukitaka kurudi, uzaba urimo witandukanya na Yamana yaguhaye, utakuna kitenga na yule Mungu wa Ibrahim. Imana ishimwe. Mungu apewe sifa. Dufite umwuka wera, tupo na Roho Mtakatifu, dufite Yesu, tuko na Yesu. Ntabwo tukiri mu isezerano rya kera, hatupo kwenye agano la kale, nubwo twavuze mu isezerano rya kera, hata kama tumesoma kwenye agano la kale. Haleluya. Haleluya. Ariko Imana yacu, lakini Mungu wetu yaduhaye umwami Yesu, aliweza kutupa mfalme Yesu, kuducungura, aja kutukomboa, akakufa kwa ajili za dhambi zetu, akatukomboa, aratubabarira, akatusamehe, arangije kisha atwoherereza umwuka wera, akatuweza kutuletea Roho Mtakatifu. Aho rero iyo turi muri Yesu Kristo, hapo sasa tukiwa ndani ya Yesu Kristo, nubwo twaba mu butayu butagira maji, hata kama tukue jangwani ndani hakuna maji. Amen. Amen. Warebesha maso, ukitazama na macho, ukabona hari ubutayu butagira mazi, unaona ni jangwa yenye haina maji. Ariko nibuzi ko wamwizeye, lakini kama kweli unajua ulimwamini, ukabuzi neza ko wemeye uyu mugabo, ukakubali ukakuwa mwanaume, igumanire nawe, baki na yeye, kuko muri Yesu, kwa sababu ndani ya Yesu harimo isoko, kuna kisima, kandi iyo soko iri muri Yesu, tena hicho kisima kipo ndani ya Yesu, irimo icyo kunywa, iwe ni kunywa, irimo imitsima, iwe ni mikate, irimo ibyo kwambara, iwe ni la amazu yo guturamo, kuna nyumba za kuishi. Iyo soko iri muri Yesu, hiyo kisima ipo, kisima kipo ndani ya Yesu, kinafukuza mapepo. Iyo soko iri muri Yesu, hicho kisima kipo ndani ya Yesu, itanga ubuzima igakiza indwara, kinatoa uhai na kinatoa magonjwa. Hakuna ugonjwa waba uhagazemo uyu munsi uweze kusimama Yesu atakukuramo, ambayo Yesu hawezi kukutoa. Ubutayu bwasurimo uyu munsi, jangwa yote ile ambayo upo, nagira ngo nkubwira ngo, nataka nikwambie, Yesu ashoboye kubugukura. Yesu anaweza kukutoa ukimkubalia, akaganza mu mutima wawe, akakuwa ndani ya moyo wako. Haleluya. Haleluya.
mureke duhaguruke dusengere muri iri jambo mu izina rya Yesu. Nataka tusome tusome ndani ya hili neno, tuombe. Mahaguruke dusenge mu izina rya Yesu. Musimame tuombe ndani ya hili neno. Bwira Imana ngo Mana, ambia Mungu, nkora ku maso, gusa macho yangu. Uzi ubutayu urimo wowe. Wewe unajua jangwa ntago mbuzi. Wewe yako sijui ni gani. Ariko ubutayu bwawe urabuzi. Lakini wewe unajua jangwa lako. Bwira Imana uti nkora ku maso. Ambia Mungu gusa macho yangu. Bwira uti ndabizi ko hari isezerano. Amwambie najua kuna ahadi. Ndabizi ko hari indi mpamba nahawe. Najua kuna kila ambacho niweza kupewa. Itari imbona yashize. Ambayo sio hii nimeona imeisha. None rero mwami, sasa Mungu, zaniria mpamba yindi nahawe idafatika. Leta kila ambacho nilikuwa nafanya kupewa ambacho. Ni wewe ufite ubushobozi bwo kuyikura mu buryo bw'umwuka. Wewe ndio uko na uwezo wa kuitoa ndani ya kiroho. Ukazana mu bifatika. Aweze kuleta ndani ya kimwili. Umubiri wanjye bifatika nibyo ubona. Mwili wangu kile ambacho kinaonekana ndicho unaona. Umubiri wanjye bifatika nibyo ushaka. Mwili wangu kile ambacho kinaonekana ndicho unahitaji. Kuko ibyo ndya ni bifatika. Kwa sababu ninachokula ni kile ambacho kinaonekana. Ni bifatika. Vile navaa ndivyo vinaonekana. Ni bifatika. Bikure mu buryo bw'umwuka Yesu binyegereza. Toa ndani ya kiroho Yesu. Unkore ku maso nanjye mbashe kubibona. Uguse macho yangu na mimi niweze kuona. Kugira ngo nkomeze kugwiza imbaraga. Ili niweze kutunza nguvu. Urubu butayu. Ndani ya hii jangwa. Ntabwo ari ngombwa ko Imana ikwimura mu gace. Sio lazima Mungu akuondoe sehemu. Ako gace utuyemo. Hiyo sehemu ambayo unaishi. Ubwo butayu wabutuyemo. Hiyo jangwa ambayo unaishi. Imana irabasha kuhaguhera umugisha. Mungu anaweza kukubariki hapo. Imana irabasha kuhabana nawe. Mungu anaweza kuishi nawe hapo. Ukahaba, ugatura, ugatuza, ugatunganirwa. Ukaishi hapo na uweze kuishi kwa amani vizuri. Zamura ijwi rya busenge mu izina rya Yesu. Pandisha sauti yako uombe katika jina la Yesu. Turagushimye. Oh yes. Tugushyize hejuru data wa twese. Umukunzi mwiza Imana yacu. Twumvise ijambo ryawe papa. Ijambo ryawe ni ryiza. Ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe ni ryo riduhindura. Ijambo ryawe ni ryo ritugira abo tugomba kubabo. None turaguhamagaye muri aka kanya nguzu tugira abo tugomba kubabo mu izina rya Yesu. Abana bawe barimo baraserera mu butayu. Ubutayu butari bumwe. Ubutayu butandukanye. Hari ubutayu bw'ibyaha bazereramo. Abandi barazerera mu butayu bw'ubukene. Abandi barazerera mu butayu bw'uburwayi. Abandi barazerera mu butayu bw'ubushomeri. Abandi barazerera mu butayu bw'abanzi babagambanira. Abandi barazerera mu butayu bw'abarozi babaroga. Yesu mwana w'intama w'Imana, turaguhamagaye aka kanya. Ngwino uhagararane natwe. Hagararana n'abana bawe. Hagararana n'itorero. Hagararana na buri muntu wese ufite icyifuzo gushyize imbere. Hagayi yaricaye ararira mama. Yaricaye ararira. Hano hari abana bawe barira papa. Hapa kuna watoto wako ambao wanalia. Hano hari abana bawe barira. Hapa kuna wanao wanalia. Hoza abantu bawe barira. Futa machozi. Hoza abakobwa n'abahungu bawe barira. Futa vijana na wasichana wanaolia. Hoza abagabo n'abagore barira. Futa wababa na wamama wanaolia. Ibibarizo simbyitayeho. Yao sijui ni gani. Zineza ko muri wowe harimo imbaraga zikomeye. Najua ndani yako kuna nguvu. Imbaraga za kubahindura umugisha. Nguvu za kuwabadilisha. Ngabo bahindura umugisha mwami. Wabadilishe baraka. Urakoze Mana yacu. Asante Mungu wetu. Urakoze kumvise gusenga kwacu. Asante kumesikia kuomba kwetu. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Jina lako liinue juu. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Tumeomba Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amen.